दोस्तों दुनिया में ये बात कोई नहीं जानता कि कौन कितने साल ज़िंदा रहेगा। लेकिन हर कोई लंबी ज़िंदगी चाहता है और हर कोई जल्दी नहीं मरना चाहता। लेकिन ऐसा होता नहीं। दोस्तों मौजूदा दौर टेक्नोलॉजी का दौर है। टेक्नोलॉजी ने जहां हमारे लिए बहुत सी आसानियां पैदा की हैं, वहीं इसकी वजह से हमारे लिए बहुत सी बीमारियां भी पैदा की हैं। बहुत से ऐसे काम जो हम खुद करते थे, अब वो काम मशीन और रोबोट्स करते हैं, जिसकी वजह से हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है। फ़िज़िकल एक्टिविटी कम होने की वजह से और हमारे लाइफस्टाइल में तब्दीली की वजह से ना सिर्फ दिल की बीमारियों में इजाफ़ा हुआ है, बल्कि हमारी ज़िंदगी की उम्र भी कम होती जा रही है। दोस्तों अगर एशिया को देखा जाए तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक साल 2018 में मर्दों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 65.7 ईयर्स है और औरतों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 67.4 ईयर्स है। लेकिन दोस्तों एशिया में एक मुल्क ऐसा भी है जो टेक्नोलॉजी में सबसे आगे होने के बावजूद पूरी दुनिया में लंबी उम्र और सेहत पाने के हवाले से सबसे पहले नंबर पर है, और उस मुल्क का नाम है जापान। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक जापान में लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 84.17 ईयर्स है। दोस्तों आप यकीनन ये सुनकर हैरान होंगे और आप ये सोच रहे होंगे कि ये भला कैसे मुमकिन है, लेकिन दोस्तों सच यही है। दोस्तों जापान एक ऐसा मुल्क है जहाँ 68,000 लोग 100 ईयर्स से ज़्यादा उम्र के हैं, और ये इस बात पर भी दुनिया भर में पहले नंबर पर हैं। जापान में 65 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों की तादाद दुनिया भर में सबसे ज़्यादा है। और दोस्तों जापान ही वो वाहिद मुल्क है जहां 2 मिलियन से ज़ायद लोग 90 साल की उम्र के हैं। अगर मोटापे की बात की जाए तो जापान का ओबेसिटी रेट दुनिया में सबसे कम है। दोस्तों आप यकीनन सोच रहे होंगे कि जापान के लोग जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के बावजूद जापान के लोग इतनी उम्र तक स्मार्ट और फिट कैसे रह पाते हैं। तो दोस्तों आपको इस सवाल का जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा। दोस्तों आज मैं आपको जापान के लोगों की ज़िंदगियों के साथ जुड़े हुए ऐसे सीक्रेट के बारे में बताऊंगा जिनकी बदौलत वो लंबी उम्र जी पाते हैं, और अगर आप चाहें तो आप भी लंबी उम्र जी सकते हैं। चलिए देखते हैं कि जापान के लोग कैसे फिट रहते हैं। कैलोरीज़। दोस्तों जापान के लोग कम कैलोरीज़ वाली डाइट को प्रेफर करते हैं। सब्ज़ियाँ, फ़िश और चावल उनकी खुराक का लाजमी हिस्सा होते हैं। सी फूड्स जापान के लोगों की पसंदीदा ग़िज़ा होती है। जापान हर साल पूरी दुनिया के फ़िश सप्लाई का 10% कंज्यूम करता है। जापान में फ़िश इतनी ज़्यादा वैरायटी में पकाई जाती है जिसका आप लोग अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। जापान के लोग आम सब्जियों के साथ साथ सी वीड्स का भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। यूएन के मुताबिक जापान एक साल में तकरीबन 1 लाख टन सी वीड्स कंज्यूम करता है। ज़्यादा सी फूड और सी वीड्स खाने की वजह से जापान ऐसा मुल्क है जहां हार्ट डिजीज़ की शरह सबसे कम है। दोस्तों एक तहकीक के मुताबिक फ़िश खाने की वजह से हार्ट डिजीज़ और हार्ट डिजीज़ से होने वाली डेथ का रिस्क 36% तक कम हो जाता है। फ़िश में दूसरे विटामिन के साथ साथ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की मिकदार भी काफ़ी ज़्यादा होती है, और एक स्टडी के मुताबिक जिन लोगों में ओमेगा 3 फैटी एसिड के लेवल ज़्यादा हों वो दूसरों की निस्बत 2 साल ज़्यादा लंबी उम्र पा सकते हैं। सी वीड्स यानी समुद्री सब्जियों में आम सब्जियों की निस्बत विटामिन्स और मिनरल्स की तादाद भी ज़्यादा होती है। आयोडीन और प्रोटेक्टिव और एंटीऑक्सीडेंट भी काफ़ी मिकदार में मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से जापानी लोग डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और मोटापे जैसी बीमारियों से बचे रहते हैं। क्योंकि सी वीड्स ना सिर्फ हमारी भूख को कम करती है बल्कि हमारे वज़न को भी बढ़ने से रोकती है। पैदल चलना। दोस्तों जापान के लोगों की एक आदत जो उनको फिट और स्मार्ट रखती है, हेल्दी और लंबी उम्र पाने में मदद करती है, वो है उनका पैदल चलना। पैदल चलना जापान के लोगों की ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा है। जापान के लोग कहीं आने जाने के लिए ज़्यादातर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। वो गाड़ियां होने के बावजूद पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। उसकी वजह ये कि इस तरह उन्हें पैदल चलने का ज़्यादा मौका मिलता है,
کیونکہ اگر اپنی گاڑی میں سفر کرنا ہو تو گھر سے نکلتے ہی گاڑی یا بائک پر بیٹھ جانا ہوتا ہے، کیونکہ پبلک ٹرانسپورٹ پر سفر کرنے کے لیے انہیں گھر سے اسٹیشن تک پیدل چلنا پڑتا ہے اور پھر اسٹیشن پر کھڑے ہو کر ٹرین کا انتظار کرنا پڑتا ہے اور پھر اسٹیشن سے آفس تک دوبارہ پیدل چلنا پڑتا ہے۔ اپنی اس عادت کی وجہ سے جاپانی لوگ سمارٹ اور ایکٹیو رہتے ہیں۔ چائے پینے کی عادت۔ دوستو، چائے پینا جاپان کے لوگوں کی زندگی، ان کے کلچر کا اہم حصہ ہے۔ چائے جاپانیوں کی فیورٹ ڈش ہے۔ جاپان میں آپ کو چائے ہر جگہ سے اور ہر وقت مل سکتی ہے۔ دوستو، جاپان میں 100 سے زائد قسموں کی چائے کی پیداوار ہوتی ہے۔ جاپانی لوگ عام مشروبات کی نسبت چائے پینے کو زیادہ پریفر کرتے ہیں، لیکن جاپانی لوگ ہماری طرح کی چائے بالکل نہیں پیتے۔ وہ ہماری طرح چائے میں چینی اور دودھ کا استعمال نہیں کرتے، بلکہ وہ گرین ٹی پیتے ہیں۔ جاپان ایک ایسا ملک ہے جہاں 28 قسموں کی الگ الگ گرین ٹی استعمال کی جاتی ہے، اور ہر چائے کو بنانے کا طریقہ بھی الگ ہوتا ہے۔ خصوصی طور پر تیار کردہ یہ چائے غذائیت اور اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہوتی ہے۔ اس وجہ سے جاپان کے لوگ انتہائی محنت کرنے کے باوجود بھی تھکاوٹ محسوس نہیں کرتے۔ وہ ہمیشہ ایکٹیو اور فریش رہتے ہیں۔ جاپانی گرین ٹی کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ یہ جسم میں موجود فالتو چربی کو ختم کرتی ہے اور آپ کے وزن کو بڑھنے سے روکتی ہے۔ کھانا پکانے کا طریقہ۔ جاپان میں کھانا پکانے کا انداز بالکل مختلف ہوتا ہے۔ وہ کھانا پکانے کے لیے آئل کا استعمال بہت کم کرتے ہیں۔ جاپان میں تلی ہوئی چیزیں بہت کم کھائی جاتی ہیں۔ گھروں میں زیادہ تر کھانا سٹیم یعنی بھاپ سے بنایا جاتا ہے۔ کھانا پکانے کے لیے سلو کوکنگ میتھڈ کا استعمال کرتے ہیں، یعنی ہلکی آنچ پر دیر تک پکاتے رہتے ہیں۔ بھاپ اور ہلکی آنچ پر کھانا پکانے سے نہ صرف کھانے کی غذائیت محفوظ رہتی ہے، بلکہ کھانا انتہائی مزیدار بھی بنتا ہے۔ جاپان میں زیادہ تر کھانے سوپ اور گریوی والے ہوتے ہیں۔ سوپ جاپان کے لوگوں کی خوراک کا بہت ہی اہم حصہ ہوتا ہے، جس کو جاپانی لوگ چاول اور سبزیوں کے ساتھ استعمال کرتے ہیں۔ میل سائز ان جاپان۔ جاپان کے لوگ ہمیشہ کھانا کھانے کے لیے چھوٹے برتن استعمال کرتے ہیں۔ وہ ہماری طرح بڑے برتنوں کا استعمال ہرگز نہیں کرتے۔ چھوٹے برتنوں کا استعمال کرنے کی وجہ سے جاپانی لوگ نہ صرف اوور ایٹنگ سے بچتے ہیں، بلکہ اس طرح کھانا بھی ضائع نہیں ہوتا۔ دوستو، جاپان کے لوگ زیادہ چیزوں کو تھوڑی تھوڑی مقدار میں کھانا پسند کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو ایک بیلنس ڈائٹ ملتی ہے جو انہیں ہیلدی اور ایکٹیو رہنے میں مدد دیتی ہے۔ نیوٹریشنل ایجوکیشن۔ جاپان میں نیوٹریشنل ایجوکیشن کا بھی بہت اہتمام کیا جاتا ہے۔ شروع سے ہی بچوں کو ہیلدی لائف سٹائل جینا سکھایا جاتا ہے۔ ان کو بتایا جاتا ہے کہ کیا کھانا ان کی صحت کے لیے اچھا اور برا ہے۔ جاپان میں روزانہ کی بنیاد پر مختلف ٹی وی شوز اور میگزین میں اس بات کی اویئرنیس دی جاتی ہے کہ اچھی فوڈ کیسے آپ کو بیماریوں سے بچاتی ہے اور لمبی عمر تک صحت مند رہنے میں مدد دیتی ہے۔ جاپان میں یہ بھی ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ کھانے کو آہستہ اور چبا چبا کر کھانا چاہیے، اور ایک ہی فوڈ آئٹمز کھانے کی بجائے تھوڑی تھوڑی مقدار میں زیادہ چیزیں کھانی چاہیے تاکہ آپ کو ایک بیلنس ڈائٹ مل سکے۔ جاپانی حکومت لمبی عمر پانے والوں کو ایوارڈ سے نوازتی ہے، ان کی ایفرٹس کو ریکگنائز کرتی ہے کہ وہ ہیلدی لائف سٹائل اپنا کر لوگوں کے لیے ایک مثال بنے۔ دوستو، 1963 سے جاپان میں 15 ستمبر کا دن اپنے بزرگوں کو عزت دینے والے دن کے نام سے منایا جاتا ہے۔ اس دن جو لوگ اپنی 100ویں سالگرہ مناتے ہیں، جاپانی گورنمنٹ ان کی اس اچیومنٹ پر ان کی حوصلہ افزائی کرتی ہے اور انہیں ایوارڈ سے نوازتی ہے۔ دوستو، آپ کو یہ ہماری ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور اگر ویڈیو اچھی لگی لائک کریں اور شیئر کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے یوٹیوب چینل کو